আমরা হতে আমি ঠিক গেলে হাম হই দেখি ভিডিও করতে লাল ভিডিও করতে गेटा सर हेलो गाइस ये देखो हम खबर करতেছি আমরা দুধ খাবার বাইরে গেতাছি আমরা শুদ্ধ কথা কইতাছি দেখো নাটি শাড়ি নিয়ে কথা কয় আর নাটি কথা কই ভাই খালি কই পাপ পাটকো কেমন করে পাপ পাটকো কিছু না কথা করে কইছে যে মামাই বলে একটু দিয়ে হলো বুলেট দিয়ে আছে মামা কি হলো বাইক লাগে সাইকেল লাগে সাইকেল না লাগে বাইক লাগে আমরা তো তুলসী দাঁড় দিছি খাবে তুই তুলসী পাতা দাম খানে হ্যাঁ বুঝতে গেছি মানে খাম না আমি এলে নেই ये देखो आम गाछ उधर आम पड़ेगा तनिक तनिक नहीं पड़ेगा গাছের মধ্যে আমি পড়ে গেছে কেন ধরছিলাম বাংলাতে মনেই নাই শোনাতেন কথা সুন্দর অভিনয় করে রে একবার ওজন না খালি আরম্ভ ভিডিও বানানি বুঝছে না গেছি হ্যাঁ देखो दर्शक तो गाइस देखिए ये लोग आम पर रही है अभी वो आदमी एक आदमी घास तोड़ रहा है अभी ये देखो पूरा टिक्की उठ गया दिखाई नहीं दे रही है कितना ऊंचा है ये देखो कितना बड़ा बड़ा आम पर है ये देखो फिलहाल हम आम खाएंगे अभी नहीं खाएंगे और भी आम पड़ेगा वो देखो कितना ऊंचा हो रहा है हम तो यार बैठ बैठ काम हम इधर बैठ बैठ काम खाएंगे वो लोग काम पर रही है ये देखो हम तो इधर बैठ बैठ के सूप सब खाएंगे मरीच कत जाल रे जालेर जন্য मरीच सेरा रे কৃষ্ণ কত জাল লাগছে রে জালের জন্য ও গেছে মাদব গেছে